Welcome back to Inqua News. Damu Naik stated that the BJP does not find it appropriate to approach the Supreme Court of India regarding the Ponda bypoll. He added that the party has already made representation whenever required, indicating that it is not considering further legal action at this stage. आम्ही पळयता की प्रवीण आर्लेकर आणि बाबू आसगांवकर हांचे मदीं बरेच पेटना तुमचेच पक्षांतले ते एकामेकाचेर तांचें चालूच आहा ह्या दिसान सो ताजेर तुमी कशें कितें तांकां आपोवन उलयतले कारण आमी पळयता खूब कडेन तुमचे दोन दोन अशे आसा एक तो सिटींग आमदार आसा कोण एक्स आमदार आहा काही गजाली आसतात त्यो कांयच आसनात खरें पूण ते कशे तरेन त्यो प्रेजेंट करता आनी कशे तरेन मिडियाचेर येता तें म्हाका खबर ना तांचे व्यक्तिगत अशें कोणाचें वायटपण कोणाचें कांयच ना आनी हो पळय इन्सिडेंट जर कितें जर आसा तो उलयतात भितर आपूण विचारता व्यक्तिगत ना म्हणल्यार पूण व्यक्तिगत वतात वता जाल्यार सुद्दां आपूण तांकां कितें विचारपाची जी आसा तें दखल घेतली आणि तुम्ही दिल्ली विजीट केल्ली कितें म्हणून डिस्कशन जालें ती पार्टीची संघटनात्मक बैठक जाली पयलीं प्रशिक्षण अभियान आशिल्लें जें गोंयभर चलता सगळें संपूर्ण देशांत चलता आनी जवळ जवळ 70 ते 80 लाख ट्रेनी प्रोग्राम तो आनी त्या हातूंत भितर सगळ्यांक जे पक्षाचे मंडळाचेर आसतले जे पक्षाचे काही पदाधिकारी आसतले कावन्सिलर्स आनी कोण जे आसात कोर तांकां सगळ्यांक ती ट्रेनींग तातूंत भितर वेगवेगळे विशय आसतात आनी त्या विशयाची सकले स्तरा पर्यंत राष्ट्रवाद आनी मागीर इतिहास आसतलो आनी बाकीची जी सत्रां आसात ताची ती ट्रेनींग ताजें एक हें आशिल्लें सेशन खंय पावलां कशें हें संघटनात्मक विशय आनी दुसरोय बी संघटनेचोच विशय त्या संदर्भांतल्यान पार्टीचे आमची जी बांदणी आसा पार्टीच्या बांदणीचे विशय आसता अनेक विषय म्हणजे सुभाष वेलिंगरान स्टेटमेंट केला की बीजेपी आहा ते हिंदूचे आणि मराठीचे जे वोट आहा तेंचेर जिखून येता असल्या जाग्यारी थंय कॅथलीक MLAs आहा म्हणजे जोशुआ म्हापसा आनी कुडचडे सारके निलेश काब्राल ते तेणी हें केला तेजेर तुमचे ताजे कमेंटाचेर हांव म्हाका कितें कमेंट करत कांय दिसना कारण सद्या तांचो जो स्टेटमेंट आसा तो अमक्याचेर जिखून येता ताचे वेगवेगळे विशय आसतात ते सगळे विशय एकत्रीत आसतात पक्षाचो ज्येश्ठ नेता आमचे ज्येश्ठ मार्गदर्शक माननीय नरेंद्र मोदीजी आसा मागीर त्याच बरोबर विकासाची गरज आसा त्याच बरोबर केल्लें कार्य आसा अनेक क्षेत्रांत नवीन नवीन स्किम्स आसतल्यो आनी त्याच बरोबर सगळे स्तरा कडेन पर्यंत अंत्योदय तत्वाचेर पावून लोकां मदीं केल्ली जनजागृती आसतली अशे वेगवेगळे विशय तुमकां जर दिसता हिंदूचे भितर वोटाचेर तुमी जिखून येता काय कित्याक तेणी स्टेटमेंट केला तसो हिंदू हो भारतीय जनता पार्टी बरोबर आसाच तो हांव खंय नकना म्हणटा पण त्याच बरोबर बाकीचोय आसा तेंच्याय आमच्या पक्षान भितर तशेंच हें आसा ना अशें न्ही म्हणजे ते पर्संटेज कमी आसली म्हणून सुद्दां तूं निग्लेक्ट करून वचूंक शकना तसो समजून भितर वचून परफेक्ट जाता कितें सगळें आसा कित्याक बाबा आनी एक गजाल आमी पळयताले फोंड्या इलेक्शन डिक्लेअर जालें म्हणटकीर फोंड्याच दिसतालें सगळ्यांक तुमच्या पक्षाक पूण आतां सद्या परिस्थिती अशी आसा की फोंड्याक आमदार ना 1.5 वर्स जाता सो आतां फोंड्याक वाऱ्यार सोडटले काय एज अ पक्ष म्हणून तुमचें काम चालू आसतलें पार्टीचें संघटन आनी बाकीचे सगळे कामां चालूच आसतलीं लोकांची कामां जावंक जाय आमदार ना मुख्यमंत्री थंय लक्ष घालतात आनी थंय केतन भाट योग्य नियोजन करून थंय काम चालू आसता केतन भाटीकर सुप्रीम कोर्टान गेलो पूण बीजेपीन अशे हे कांय स्टेप्स घेवनाय इलेक्शन जे रद्द जालें तेच्या हितून केतन भाटीकर सुप्रीम कोर्टान अपील करूंक गेल्लो सो बीजेपीन अशे स्टेप्स काय घेवना की कितें सुप्रीम कोर्टान गेला बीजेपीन इलेक्शन लढयताले न्ही बीजेपीन काय करूं म्हणलें बीजेपी इलेक्शन लढयताले बीजेपीचे सगळे थंय स्वता थंय ठाण मारून आशिल्ले सगळें आसा शेवटी कोर्टाच्या निर्णयाचेर हांव कांय उलयना गेले कोर्टान जाल्यार ताचे निर्णय करावं ना पूण तुमच्या वटेनच्यान काय तशें हालचाली आमी कितें कोर्टार वतले कितें म्हणून तुमकां नाका इलेक्शन उलट चुकीचें उलयतात तुमी कारण कोर्टाच्या हातून भितर प्रक्रियेन भितर इलेक्शन कमिशन आनी हांचे भितर सरकार तातूंत पार्टी ना म्हणून काही गजाली आसा त्या गजालीन भितर सरकार म्हणून न्ही पक्ष म्हणून म्हणटा आमी बीजेपी पक्ष म्हणून ते काँग्रेस म्हणून गेल्यात न्ही कितें जालें तो कॅन्डिडेट म्हणूनय गेला काँग्रेस म्हणूनय जर गेला तर येवन निर्णय घेतली
पार्टीन आमकां एप्रोप्रिएट दिसना की पार्टीन आमी वचून कोर्टार वचून आमी ज्या जाग्याचेर जे रिप्रेझेंटेशन करपाचें आसा त्या जाग्याचेर रिप्रेझेंटेशन केलां. सो BL संतोशा कडेन तुमी आतां डिस्कशनाक गेले पळय ह्या इलेक्शन संदर्भात काय डिस्कशन जावंक नाशिल्लें? सगळे विशय आसात ते सगळे विशय चर्चिल्ले पण ते पब्लिकली उलोवपाचें म्हणजे म्हाका समा दिसना कारण एक आमची एक शिस्तबद्ध पार्टी आसा आनी पार्टीची एक त्या चौकटीन रावन जे कितें विशय आसा ते आमी सारके तुम्ही रिपोर्ट कार्ड सादर केला न्हू सगळे MLA-चो? पार्टीच्या चौकटीन जे कितें आसा तितले चौकटीन भितर सगळे गजाली लक्षात येतले. पण 50% नवे फेसीस असतले 50% नवे फेसीस असतले. इलेक्शन लागले न्ही तोपर्यंत 8 महिने बाकी आसा 8 महिन्यांत काम करपाक जाय. लोकांचे अजुनूय म्हणजे पेंडींग कामां उरिल्लीं आसा ऑनगोईंग प्रोजेक्ट्स आसा हे सगळे मुख्यमंत्री स्वता जातीन लक्ष घालून ते कंप्लीट करून आमकां एक कॉम्प्रिहेन्सीव असो एक प्लॅन लोकां कडेन पळय आमी वता तो पुराय करपाक जाय. त्या खातीर उरिल्ले 8 म्हयने आमकां जाय. स्किमी केल्ली आसा ह्या महिला खातीर जर आकर्शक स्किमी आसात म्हणजे तांच्या हातून वाड जातली त्याच बरोबर नवे नवे प्रोजेक्ट्स आसात सगळे पुढच्या बजेटान सगळें सांगलां. सो ते बजेट जे प्रेजेंट केलां त्या बजेटान जे प्रेजेंट करतना 5 डिजीट बजेट आसा तातूंतल्यान डेव्हलपमेंटल वर्क जातली. BL संतोशी गोंयांत विजीट करपाचें ती केन्ना? शक्यता आसा ह्याच म्हयन्यान? तारीख हांव सांगूंक शकना.